Ko stoji iza kulisa svjetske politike i zbog čega su poznata lica iz sveta zabave odjednom postala ključni igrači u globalnom ideološkom ratu? Decenijama smo navikli da hollywoodske zvezde gledamo na filmskom platnu kako sami pobeđuju čitave armije, ali kada se svetla reflektora ugase, stvarni život donosi obrte kakve ni najbolji režiseri u Los Angelesu ne mogu da zamisle. Jedan čovjek koji je izgradio karijeru na borilačkim veštinama i akcijnim filmovima, prešao je put od američkog idola do zvaničnog predstavnika velike sile sa istoka. Njegove reči danas ne odjekuju bioskopskim salama, već diplomatskim hodnicima i prestolnicama širom sveta, izazivajući bes na zapadu i ogromno poštovanje na istoku. Postavlja se pitanje da li je to samo politički marketing ili u pitanju duboko ukorenjeno uverenje čovjeka koji tvrdi da je konačno prepoznao gdje se nalazi prava snaga i budućnost čovečanstva. I tu dolazimo do ključne stvari. Američki filmski režiser, glumac i specijalni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije za humanitarna pitanja, Steven Seagal, javno je izneo stavove koji su uzdrmali zapadnu javnost. U velikom i prilično odjekujućem intervju za švajcarski list Die Vulture, koji je vodio glavni urednik Roger Keppel, ovaj hollywoodski veteran je bez oklevanja stao u odbranu zemlje koja mu je pre 10 godina postala druga domovina. Kako prenosi novinska agencija TASS u izveštaju koji potpisuje tekstualni autor Timur Šajdulin, a prate fotografije čiji je autor Aleksandar Ščerbak, Seagal je izrazio duboko uverenje u neverovatnu otpornost građana suočeni sa onim što vidi kao spoljnu egzistencijalnu prijetnju koja dolazi sa strane Severnoatlantske alijanse. Zato je važno razumjeti sljedeće. Steven Seagal ne govori o Rusiji kao stranac, već kao čovjek koji osjeća duboku genetsku povezanost sa tim tlom. On se sa ponosom prisjetio da su njegovi preci, tačnije baka i deka, bili iz Rusije, zbog čega je ta zemlja prema njegovim rečima uvijek bila nevidljivo prisutna u njegovom životu. Taj krug sudbine zatvoren je u novembru 2016. godine, kada je dekretom predsjednika Vladimira Vladimirovića Putina postao ruski državljanin. Taj trenutak kada mu je lično predsjednik uručio ruski pasoš, kako kaže, zauvijek mu je ostao urezan u sjećanje. Kasnije, tačnije u maju 2024. godine, kako je izvestio list Vzgljad, Putin ga je odlikovao i ordenom prijateljstva, što je samo potvrdilo njegov status čovjeka od poverenja u Moskvi. Pored toga, glumac je javno priznao da bi u budućnosti voleo dobiti titulu narodnog umjetnika Rusije, naglašavajući da bi takva nagrada za njega predstavljala veliku čast. Ali ovdje priča nestaje, već dobija mnogo dublji politički vojni kontekst. Seagal je Ruse opisao kao jedne od najpatriotskih i najistočnijih ljudi na zemlji. Prema njegovom skromnom mišljenju, koje je podijelio sa čitaocima švajcarskog lista, građani te velike zemlje savršeno dobro prepoznaju ozbiljnost situacije i razumeju koliko su ulozi visoki. Ovo naglašava da narod osjeća egzistencijalnu prijetnju i da svi shvataju kako se suočavaju sa istorijskim trenutkom u kojem se odlučuje o opstanku države. Ako se ova situacija ne okonča na pravi način, kako Seagal procenjuje, Rusija više neće postojati. Upravo zbog tog kolektivnog osjećaja i svesti, hollywoodski glumac smatra da je verovatnoća kapitulacije zemlje jednaka nuli. Njegov zaključak je direktan i nepokolebljiv. Nema nikakve šanse da Rusija kapitulira, da se preda ili da izgubi na bilo koji način, jer se narod neće povući dok se ne zaustavi širenje NATO-a i pokušaj da se zemlja, slikovito rečeno, zadavi do smrti. Međutim, ovakav stav nailazi na potpuni zid nerazumevanja na zapadu, a Steven Seagal objašnjava i zašto je to tako. On tvrdi
da su mnogi ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi postali žrtve propagande koja na svaki mogući način nastoji da omalovaži i ocrni sve što dolazi sa istoka. Prema njegovim rečima, zapadni mediji su uspjeli da ubede ogroman broj svojih građana u ideju da je Rusija neka vrsta strašnog i zastrašujućeg čudovišta. Istina, kako on sa žaljenjem primećuje, nekim krugovima uopšte nije važna. U prilog ovim tvrdnjama govore i raniji medijski izveštaji, poput onih koje prenosi medijska kuća RT na ruskom, gdje je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da, na primjer, zvanična Britanija aktivno pokušava obeshrabriti svoje građane da uopšte komuniciraju sa Rusijom ili putuju tamo. U tom trenutku postavlja se pitanje šta je zapravo uzrok ove globalne krize i kuda nas sve ovo vodi. Segal u analizi za Die Vulture navodi da koren celog sukoba leži u događajima iz 2014. godine u Kijevu, kada je započeo proces koji je neminovno doveo do današnjeg otvorenog sukoba velikih razmjera. Podsjetimo, zvanična Moskva je pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini 24. februara 2022. godine, a ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je njen primarni cilj kao zaštitu ljudi koji su 8 godina bili izloženi zlostavljanju i genocidu od strane kijevskog režima, tvrdi. Ruski lider je tada naglasio da je to bila iznuđena, neophodna mera, jer zemlji nije ostavljena ni jedna druga šansa da deluje drugačije, pošto su stvoreni bezbednosni rizici bili takvi da je apsolutno nemoguće odgovoriti nekim drugim diplomatskim sredstvima. Pazite sad, geopolitička situacija se dodatno zaoštrava jer zapadne sile ne pokazuju nameru da spuste tenzije. Segal je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da države poput Velike Britanije, Poljske, Nemačke nastavljaju, kako kaže, neprekidno da isporučuju sofisticirano oružje Ukrajini. Ono što ga posebno plaši jeste stvaranje uslova pod kojima se omogućava lansiranje raketa duboko unutar ruske teritorije. Zapadni lideri, kako on tvrdi, dobro znaju da ako nastave sa tom praksom, rizikuju da situaciju direktno gurnu u Treći svjetski rat velikih razmjera. Kada ga je novinar Roger Keppel direktno pitao kakav bi mogao biti odgovor Moskve u slučaju potencijalnih udara na ključne centre kao što su Moskva i Sankt Peterburg, Segal je bez uvijanja odgovorio da se suprotstavljene strane već sada nalaze na samoj ivici takvog katastrofalnog razvoja događaja. Ovo menja cijelu sliku i pokazuje da situacija na terenu direktno diktira političke poteze na globalnom nivou. Da su stvari otišle predaleko, potvrđuju reči najviših ruskih zvaničnika. Prema izveštajima novinske agencije RIA Novosti i drugih regionalnih medija, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Zapad ne samo da pomaže Kijevu u logističkom smislu, već je direktno saučesnik u vojnim akcijama protiv ruske države. Peskov tvrdi da su pojačani napadi na rusku teritoriju direktna posljedica stalnog i neumoljivog pogoršanja situacije na frontu za samu ukrajinsku vojsku, budući da iza kijevskog režima stoje najmoćnije zapadne zemlje. Ono što se sada dešava na terenu može se, prema rečima Peskova, smatrati pravim, otvorenim ratom. Na te reči nadovezao se i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je istakao da Evropska unija i Velika Britanija svesno odobravaju akcije kijevskog režima i oslanjaju se na radikalne metode usred kolapsa ukrajinskih oružanih snaga duž linije kontakta, kako navode, a sve sa ciljem unutrašnje destabilizacije Rusije. I baš tu nastaje problem koji se oslikava i kroz lidere koji vode ove države. Steven Segal je napravio jasnu i oštru razliku između ključnih figura današnjice. Za Vladimira Putina je ponovio da ga smatra najvećim svjetskim liderom našeg vremena i čoveka koji posjeduje neverovatnu snagu i mudrost. Sa druge strane, kada je reč o predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu i šefu kijevskog režima Volodimiru Zelenskom, glumac je dao specifičnu glumačku i političku ocjenu. Za Zelenskog istakao da je on u suštini ostao samo glumac koji ima svoj
prepoznatljiv scenski stil, ali čovjek koji se suštinski nije promenio od početka svoje glumačke karijere, implicirajući da i dalje igra ulogu koja mu je dodeljena na svetskoj pozornici. I dok se na ratištima lome koplja, pravi medijski i ideološki rat protiv ovog hollywoodskog glumca vodi se na zapadu, gdje su njegove odluke dočekane na krv i nož. Prema navodima zapadnih medija i analitičara, Seagal je u Sjedinjenim Američkim Državama i velikom delu Evropske unije praktično precrtan, a tamošnja javnost ga često optužuje da je postao ključno oruđe ruske propagande. Pojedini zapadni zvaničnici i kritičari idu toliko daleko da njegove humanitarne misije i izjave nazivaju čistim političkim teatrom, tvrdeći da je glumac, čija je slava u Hollywoodu davno izbledela, pronašao novi prostor za dokazivanje na istoku. Sjedinjene Američke Države su, kako se navodi u pojedinim izveštajima, sa velikim podozrenjem ispratile njegovo imenovanje za specijalnog predstavnika Ministarstva spoljnih poslova Rusije, a ukrajinske vlasti su mu još ranije zvanično zabranile ulazak u zemlju, proglasivši ga pretnjom po nacionalnu bezbednost. Na optužbe da je izdao zemlju u kojoj je rođen, Steven Seagal odgovara hladnokrvno, naglašavajući da čovjek ne bira gdje će se roditi, ali bira gdje mu se nalazi duša i gdje prepoznaje istinu. Ali pazite sad, ova priča dobija još jednu neverovatnu dimenziju kada se pogleda malo južnije ka našim prostorima, jer Seagalova veza sa slovenskim svetom nije počela i ne završava se samo u Moskvi. Dakle, svet se danas nalazi na istorijskoj raskrsnici gdje se stari savezi raspadaju, a novi temelji geopolitike postavljaju pred našim očima. Dok jedni u hollywoodskim zvezdama i prelascima sportista vide samo izolovanu propagandu, drugi u tome prepoznaju duboke tektonske promjene i puđenje svesti o jedinstvu i nepobedivosti jednog naroda pred spoljnim pritiscima. Ishod ove velike globalne šahovske partije i dalje je potpuno neizvestan, a sudbina miliona zavisi od poteza koji će biti povučeni u narednim mesecima. Zato je važno razumjeti sljedeće. Ova priča dobija svoj najnoviji, direktan zaplet na velikim svjetskim forumima gdje se kroji budućnost globalne ekonomije i politike. Prema zvaničnim izveštajima koje prenosi ugledni španski list El País, na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji je se održao u senci četvorogodišnjeg sukoba u Ukrajini, Steven Seagal se pojavio kao jedna od centralnih figura i ključnih govornika. Dok su nekada ovim forumom šetali zapadni lideri poput Angele Merkel, Emmanuela Macrona, danas, kako navodi španski list, Kremlj koristi upravo Stevena Seagala, njegov uticaj kao važan oblik svoje meke moći na globalnoj sceni. U svom najsvežijem javnom nastupu na panelu u Sankt Peterburgu, hollywoodski glumac je bez dlake na jeziku udario direktno na samu srž zapadne filmske industrije i optužio Hollywood za potpuni moralni i umetnički sunovrat. Seagal je pred međunarodnim auditorijumom izjavio da su filmovi u Americi u posljednjih 5 ili 6 godina potpuno propali i krenuli nizbrdo zbog neviđenih političkih pritisaka i nametnute ideologije. Otkrio je šokantan detalj da je čak dobio i zvanično obaveštenje da svaki film koji radi od sada mora da ispunjava stroge političke i ideološke kvote i podeli uloga, što je on glatko odbio, birajući svesni egzil u Rusiji gdje, kako kaže, umetnost još uvijek ima slobodu. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja cijelu sliku o njegovoj ulozi u ovom ratu. Kako prenosi britanski list The Times, tokom svečane ceremonije u Moskvi, gdje mu je uručen ruski orden za zasluge, Seagal je direktno optužio Zapad da je ne samo započeo, već da i dalje svesno finansira ukrajinski konflikt. Njegove reči su odjeknule jer je situaciju na terenu podigao na nivo kosmičke bitke, naglašavajući da sukob u Ukrajini više nije samo lokalni ili regionalni rat, već da je u pitanju uvlačenje čitavog sveta u iskonsku borbu između čistog dobra i zla. Sa druge strane, prema navodima izraelskih medija poput lista Times of Israel, zapadne i ukrajinske obavještajne službe, pre svih ukrajinski SBU, zvanično su proglasile Seagala društveno opasnim elementom i uveli mu višegodišnju zabranu ulaska u zemlju, tvrdeći da
Njegovo delovanje direktno ugrožava nacionalnu bezbednost. Medijski rat oko njega je otišao toliko daleko da su se na internetu i društvenim mrežama pojavile lažne vesti i montirane fotografije koje su prevarile čak i poznate svetske komentatore. Kako navodi vojni list Military Times, svetskim internetom je munjevito prostrujala vest praćena lažnim vizualnim dokazima da se Steven Seagal lično priključio ruskim specijalnim jedinicama na frontu i da učestvuje u borbama na aerodromu Kostomelj u okolini Kijeva. Iako su nezavisne provere i vojni izveštaji brzo dokazali da je reč o čistoj propagandi i photoshopu, ovaj događaj je ogolio činjenicu da je hollywoodski glumac postao jedno od najmoćnijih imena u medijskom ratu dezinformacijama između istoka i zapada. I dok ga zapadna javnost i mediji poput Guardiana danas otpisuju sa podsmehom, optužujući ga da je postao politički pion u rukama Kremlja, Seagal svojim delovanjem šalje jasnu poruku da je izabrao stranu u sukobu koji prema informacijama koje se pominju u izveštajima sa fronta preti da promeni mapu sveta kakvu poznajemo. Dragi gledalci, šta vi mislite o ovim tvrdnjama i dramatičnim procenama koje pristižu sa svih strana sveta? Da li su upozorenja o mogućem globalnom sukobu opravdana ili je reč o podizanju uloga u pregovorima koji nas teko čekaju? Kako ocjenjujete odluke poznati ličnosti i sportista koji usred sukoba biraju stranu i mijenjaju domovinu? Napišite svoje mišljenje i analizu u komentarima ispod ovog videa. Podelite vaša viđenja ove situacije i ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako biste pratili naredne priče koje menjaju pogled na svijet. Svako dobro ljudi!